علیکم سلام، خوش آمدین همتون. MC Dikloş شکر چوکادین میگه نغزین سازین اما کسا ساز رحمت شکرانه خدا کشانه هنر شما چخلین چی وظیفی دشاه دادی چخل شد میگه MC کشانه هنر اپا جان خوش آمدین میگه زلیخا کی مده آبونه شین دوستان جوش دا میشم تان فقط بزنگوله باید تلخمه کفاندین برای چی؟ عشق رحمتی کلان نغزین سازین انشالله میگه کشانه هنر اپا جان چی ده مرا خبر نمیگیرین مرا میگین ویدیو نمونده که زینب جان زینب سیلکه کانال آورده نباشین شوین حتما میشوتون انر سیلکه کانال آورده نباشین شوین میشوتون چی به تلخه تکفانده میگه MC شکرانه کجا شدی؟ همی جایم کو؟ آوازان نرفته سه؟ یا برا شفاس کرد آواز برا خدا گیرته از لیخو کدومی 1030 صبح تا نوشتگه صبح کنین مردم بیویا من صبح مانم آقا میشود صبح مان میشود ایتلی ما بزوگ بودای میگه چی با ما همی ای فیلمی ها می برم ایسیل کمانی را هیچ کپت نمیدانم تو در شوینی تو درکته حتما میشود تو اپای کشاناش ماسو سلامتی خوب میگه زلیخا السلام علیکم به همتون علیکم سلام عزیزه خوش آمدین با خبرادارا کدامید میشین کمین مونی میشم تون سلکه بخ زکریپیت اگر نباشین شوین حتما میشوتون همه کسا سازین ساز را مشکرانه خدا شما چخلین انی شدم اکا شوین شمایم همین نومت چیه ای احنم تمه خونده نمیتونم سلامت باشین عزیزه میگه اپشکای میسلکه مرا زکریپیت کنیه که یکونتش خوب شده تکشوی سکت زکریپیت سلام غریبا علیکم سلام بیروز جان خوش آمدید دارم عزیز و علیکم نغزین سازین میگه من حاضر لگ مایمون چی مانم حاضر سلام با همه علیکم سلام خوش آمدین عشق الحمدلله ساز میگه زلیخا سلکه کانال آورده نباشین شوین حتما میشوتون سلکه مونین میشوتونی که دادر میگه سلکه مونین کسی مده شود جوشتم میشه میگه MC مدینه سلکه کانال آورده نباشین شوین بخه آورده نباشین شوین میشوتون رحمت ادمین سلامت باشی کشانه بس کدین افیر کدن اپای کشانه میگه زلیخا شکرانه سازین صاحب کردی میبخشی نکردم اینه بکنم قویل شم هازی در ویدیو اخرم بودگیم یک سلکه ویدیو تا بیار خواهر جان بخشش نکردم صاحب
گفتی فراموش میکنی؟ فراموش کردم. دوست از من پرسید عشق چیست؟ گفتم عشق آتش است. گفت مگر آن را دیده ای؟ گفتم نه، در آن سوختم. بیروز سازی خوبی. سلام، خوش آمدی میگه. عشق شما کانال دارین خواهر جان؟ آبونه شدم. چی آبونه شدم؟ من نمیدونستم میگه. با دعا با چی؟ با دعا باشه دوستانی عزیز که به شبه دعای روزدار اجابت است. انشالله فیض و برکت این ماه خانوادی هر همتون بیا. من که خودم قبلی فرم خونده نمیتونم. دیدی هموطن باشد. فضای تنجی و آرامی پاینده بود. روزای همگیتان مقبول درگاه حق باشد. رحمت کلام بیروز جان که خطا خوندم. فسانچه عشق شدم تا بزنگولش میگه. عشق یا افیر کردم یکم ساعت داده آلیجده دارم. چی میشه؟ های مرا نمیته بخصیل که کانال ورده نباشین شوین میشوتون. ها دارم کو پنج راز از غم آدما جمع کنی را یا چی؟ ها دارم کو 5 راز از غم آدما جمع کنی را یا چشتم نفهمیدین میگه. ها دارم کو من خطا خوندیسم. توبه کدمه. ها دارم کو 5 روز میشه از غم آدم جمع کنی را یا چشتم نفهمیدین. اوی رحمت اکا جان میگه برادرها ده همی سیلکه پتپیسات سکنید جاشته میشمتون. دیگه کو تاجیکی را فراموش کردم. عشق شما هستین؟ مده یا نه؟ میگه کشانه هنر زلیخا نام دارم. افسانه گفتین. زینب ولاک شدم ده بازنگولش میگه. اپا جان شکران تینجه ها تینجه ای روز دوادوی داکمنتوم دابدم هم قمونده شدم که دیگه گفتی همون گپ نمیده هم گپ نگرفته استه. داکمنتوم ها گفتم کنم رفتم نشد. 3 ساعت استادم ده همونجا. ها هستم که افیرتون رفتم میگه زلیخا. شفتالو خورین سوز میشه. نداریم تا خونمون شفتالو. سیب هم نداریم. تمام شده سیب شفتالو ما مخته نیستیم شفتالو سیب خریده. آبونه شین دوستان جاشته میشمتون میگم. سلام علیکم سنت. علیکم سلام سنت، خوش آمدین. که همی افیری مرا یک صاحب کن بعد بیو همه کس سازین خوبین ساز رامش ما سازین سنت دارم. استوکلت السلام علیکم. ما خوش آمدم به فکرم. السلام علیکم. ما خوش آمدم به فکرم. علیکم سلام، خوش آمدین. ها خوش آمدین به فکر ختون. شگره میگه. خوش آمدی میگه. خوش آمدی یعنی و علیکم السلام میگه زلیخا. سنا دادر ممجه باشی همی افیری مرا صاحب ما خیلی رفته باشی هیچی نی. همه کسا یخشین اکاها ساز را مشکرانه اختاش ما سازین شوین نبودگی ها در جوش میشه میگه زلیخا. آوه یخش میگه.
худо ҳамеша яхши бошед. раҳмати калон шуморо ҳамчунин устокледо бунашен мада ҷошта мешамтон ҳози ман бо миём. шавенакаҳо апаҳо падарка буд брат мега усто силкамон ҳозир як канали дига қатӣ миём ҳамилак ки эфирам бумонен окей жду мадам шавенакай усто авер чанда канал доред мега лайк ки эфирам намонда бошен монен одам биёя барои ӯ рӯз эфир кардам дина бад кай бад қариб 50 одам омадаку ягон ташлайки эфира намондаe ай бахилишона лайк намондиян рафтия салом созен хубен алейкум салом меҳри хушомади соз раҳмат шумо созен обуна шавен ҳаматон сунат мега сунат ами эфира чӣ кардӣ соб кардӣ саломатиё нақ соз раҳмат шумо созен меҳри модар ду канал дорум алейкум салом апа хуш калипсиз мега маҷид берӯз силкаи канал оварда ва салом хушомаде апа мега зулайхо ишаб иншоллоҳ ба 17 канал мешам кира мегин 8 лайк раҳмати калон меҳри модар смайлик рӯи кадай сабр салом алейкум хушомадӣ сабрҷон хуш бошен мега меҳри акай маҷид шавен мега шукронаи оло хубам ман худо соз бошен апай шукрона биё ба 17 канал мемонам агар бошум чӣ апай шукрон биё ба 17 канал 17 лайк 17 лайк мемонам агар бошум куҷо биё чӣ кордам гӯш накардам чӣ гуфтеси берӯз маҷид мега меҳри гирия накун нопурсида шудамат мега маҷид апай сабр созем берӯз одарам сози хуби раҳмат мега зулайхо дӯстони азиз ҳаматон дӯстони азиз ҳамата дӯст медорум медонена ко як обунашен мо ҳамешамтон мега анер апай сабр салом апаҷон меҳри ҷун салом сози хубен аҳли оила хуба шукри аллоҳ соз сабр апам кордам нозанин ҷон салом сози хуби аҳли оила хубан валейкум салом шукрона аллоҳ хубам ман шукр раҳмат хубам шумо соз саломатиё хуб эта зулайхо мега агар обуна бошум лайк мемонам мегум кали апам ишавда эфирум майла маҷид апа мега бахил нашавен мега сунат ами гапи мара фаҳмидеси ман чӣ гуфтесамад берӯз амиҷа боши
баъдтар бин менависа, мегӯяд салом алейкум, салом Умар пурохуш омадӣ. Даҳум лайк Умар, раҳмати калон Умар, берӯз кай эфир мекунӣ, ҷи якҷоя равем, мегӯяд. Админкай ҷон салом, созен хубен, аҳлу оила хубан? Алейкум салом Сабрҷон, салом додум, нафаҳмидӣ ба фикрам. Соз Рама шукронаи Худои шумо пурсем. Сабр апа созӣ мекунам. Акай Умар ва алейкум салом, мега чанд канал дорен, мега Зулайхо. Берӯзҷон ба 20 лайка задам, ба обунааш даҳам шаврат 20 лайка задам, мега Умар братан салом, сози хубӣ, мега чи илайхо чи Зулайхо, мега Умар хуб бошед апа, шукрон, раҳмат шуморам ҳамчунин додарҷон. Нозӣ ба ноз, худо доим соз бошӣ. Раҳмат Сабр апа. Умар мега админка ҷон мо соз, раҳмат, худо доим соз бошен, шуморам ҳамчунин хоҳарҷон. Акай Умар шавем ба ҳама каналотон, мада илтимос Зулайхо, мега раҳмат апа ҷоно, мега як комментария навис меша, мега Умар. Админ эфира сообщества кардам, раҳмати калон сунад. Силкаи маро закрепит кун. Ина кардам. Вай, и чизе мега, ман намефаҳмам ин бачаро. Апай сармада боша, мега касе сообщества дар кораи обунашен, ҳатман коммент бинависонен, мега акай Умар ғарибида коммент мудам. ҷурот омадан Зулайхо, гап задам ки қати ҷурот. Умар братан аввал мада боша, мега Сабр. Окей Зулайхо, ҳатман мешам. И акай додаре силкаи канал овардай гӯшен мешавад то на? Шидагӣ мега шидагӣ мега Умар. Сабр апа 13 лайк шуда, мега Умар. Братан марам шидагию, мега Сабр. салом алейкум. Алейкум салом Шаҳбоз, хуш омадед. Сафияло даст шуда, сараш мондай омадай. Раҳмат апа, мега Умар мада обуна шавед, мега Сунат, мега салом алейкум Сафияло, хуш омадӣ. Созен саломатӣ хубай? ҳаматона дастгирӣ мекунам, мега хуш бошӣ Шаҳбоз, мега саломат бошӣ. Сунат астм шумода, мега Умар. Шукрон апаҷон, созен хубен? Соз раҳмат, шукронаи Худо, шумо чӣ хелен созен? Фарзандако соз? Шаҳбоз додара
як донам салом созен хубен силка закрепида шавен мега. Ёсин ҷон хуш омадӣ. Акам чизе нависондае медонистагид бихонен ку чӣ мега софи чи пашмак сози хуби сабр чиков соди мега сабри пашмак амиҷай мега вуй чӣ битайпонда. алейкум салом апаҷони сабр шумо соз хуб ҷияно соз хуб раҳмат апаҷон миннатдорум. сафиялоя меҳмон шав бачаюча сунад мега хуш бошӣ умар братам сози хубӣ мега. соф охима чи зардакум пашм сабре силкои ҳамдигарита каналҳои ҳамдигарида битавонед дастгирӣ кунед набошед мешавед ҳамдигаритонда. алҳамдулиллаҳ ёсин соз худо сози хубӣ мега. умар 11 лайк салом ба ҳама. алейкум салом боби ғаффор хуш омадӣ. соф ту надидӣ ман сардакум мега. шаҳбоз зодараки хушловакум ҳама соз хуб раҳмат худо доим соз бошӣ мега. меша раҳмат брат ҷон шукри олло худо ҳамеша соз бошӣ мега. шаҳбоз акай бобоҷон ва алейкум салом мега. зулайхо ҳамулаки эфирам бимона бахилако соҳоб ама чӣ хелӣ якумаку ба гуфти худакат мега. сабр раҳмат апаҷон худо шуморо ҳамеша соз бошӣ апаҷони хушловако мега. шаҳбоз ҳама каса як дастгирӣ кунен канали навмай мега бобоҷон. 12 лайк раҳмати калон саломат бошӣ додалако мега. сабр арабай ба фикрам шавен арабда мешаватона. софи каҷала чошиди бо мега. софи каҷала чошиди бо мега. сабр санам чоши санам наомадай ҳоле бобоҷон ака шудам наҳам шавен шубоям. бобоҷон мада набоши шав мешавам табад баъди эфир ҳам видео охиронум да лайк монед бахило силкаи мадороен шаво эфирои девонасу меша мега. силкаи закрепида шавен ай сабрай мешаватон набошатон бо эфир доштай да эфир дастгирӣ мекардай. 85 шудам раҳмат мега. бобои ғаффор сози саломатиёт хубае канал танавк шудӣ админиш то саҳара хоб мекуна ҳа як рӯз дуромадам хобай админ неким да эфирам фақат ҷангай ҳамия медромам ба мебуром бо ки қати ки ҷанг кадай ман набудам дидӣ. навк шудам хай вай каналта куҷо кардӣ чанд канал дорин акай бобоҷон мега. зулайхо имшаб ҷанг шида худам хоб будам ҳамиқа занг задия нахестам намедонам ҷангошуна як рӯз рафтам масти ховай админаш
سند میگه مد آبونا شوین حتما میشومتون دستگیریتون میکنم صاحب میمونم ویدیوتون در روی کامنتری نویسونین دودارم ایشاو افیر گیریون چی؟ دودارم ایشاو افیر گیریون عزیز دودارم ایشاو افیر گیریون عظیم دودارم قطعی و کلیه بلوزاده هم چی هم تگپو گفته سبدن ایش وضعیتش بزی بچی ده یک خوبچه چی ها اپش سر چو تا خوند ها اپش سر چه تا خوند میگه درو این سیلکه ما در ایشاو افیر جنگ ما قطعی کلیه میگه ما در شوین اکا جنون آواد کنید میگه زلای خود در شوین حتما میشود تانا دستگیری کنید فقط در افیرو میروه ای جنگ میکنه قطعی کلیه مولیه کلیه کیه؟ نمیگه من نفهمم بیا مولیه هم کنه کسی میشوه با 6 کانال حوزی میشه میگه اگه خودت بشوی که با 6 کانال شدم بشه چورد مینه گفته اما اویگر میو دروغ میگه با 6 کانال گفته میگه شهباز حوزی میام با دیگروش بیو خیلی کیفی رمون هم ویدیو خیرانم دا بیو لایکی چیرا بمو ویدیوم دا بمو لایک مو ادمین که یک جنگ ککچه تشکیل کنم همه بگریزنه خود 6 کنیسته 4-5 کسی با مرا بگریزم زلایخ سیلکه کانال آورده نباشین شوین حتما میشون مده ابونه بشین میگه سنا دستگیری کنین میگه دستگیریتون میکنم که همین زلایخ جانا دستگیری کنین میگه صبر دستگیری میکنم شمایم یک مهمون شوین حتما میگه سنا صبر سیلکه کانال آورده نباشین شوین میشود اپای صبر خودت کانال داری میگه نه کانال کیه به فکرم بهروز باشه بلو دا بلو قریب سونیت بلو دا چی مونده دا بلو ویدیو مونده سینزلم لگ اینامی بابا جان رحمتی کلام بابا غفاره چی دا اومده گولا کیفیره نمیمونه نه بخیلو سونا همه ویدیو تا کامل لایک میمونم نکیم خودت نمیو یکم پر میگه شهباز دودارم ای کجو اگر ما کانال میداشتم بختو پس پیچکو میدونی چند قمیشید میگه زلایخو 88 اینامی بابا جان میگه السلام دوستان علیکم سلام خوش آمده کدومی باشید حاضی میبینین سیلکه من نیست نمیشه پاتو حاضی میبینن سیلکه من نیست چی نمیشه پاتو شهباز بوده میگه کانال کشو اپا جان میگه شهباز زکرپیت کنین اوه یا خوش بولو یا خوش بایون زکرپیت کنین حاضی میکنم زکرپیت سلام علیکم سلام نادیره بگیم خوش آمده سیلکه تمام شهباز میگه 15 لایک رحمتی کلام برای لایک دودالکم قول ممیک ای اتالید که چیزی بوده مرم خودت هست میگه انا 14 لایک بقب رحمتی کلام فهما اپا جان میگه اوکی رحمت سند این همی سیلکه اپای سر موندگی ای بابای غفوری به فکر ما می اومدی نادی بگیم سیلکه کانال آورده نباشین شوین حتما می شود
بعد айтрезам хонам нигоҳ кунӣ намемонам. بعد айтрезаи хонам нигоҳ кунӣ намемонам. Ай куҷо канал кушоӣ мемонам. Девонави. Шаҳбоз Хади Зулайхо силкаи канал оварда набошен, шавен ҳатман мешавад. Гандайку апаҷон мега. Гандайку апаҷон. Фахриддин чизе нависонди ӯ далид кади. Дилшод 16 лак ай номи бобоҷон раҳмати калон Дилшод. Эй бобоҷон алайкум салом мега Шаҳбоз. 874 Нодирбегим шавен шумоя мега. 87 ай номи бобоҷон Зулайхо мега. کدام کانال بابای غفور چی داره؟ سابشست داره میل چی بمون افیره سابشست بمون شدم شهباز میگم زلیخا چی اسمایلی کوارده سلام پاجان سازی علیکم سلام ساز رحمت شما سازین فخریدین دو دارم سلام علیکم سلام تاجیک کانال همش کیه چی با فکرم یا دیونه هینه کی با ما ایودا دیونه تر میگم ки мада обуна шавад камен монад ҳатман камен монад баъд меша мега Нодирбеги ку як кулут тен ман додам кулут таҷик хушомадӣ 17 лайкро бигир раҳмати калон маълум ай апаҷон бобоҷон медиа даро тамом мондамаш мега ма бо омадам хушомадӣ Шаҳбоз камин лайк монду мега во Фахриддин салом мега сабр созин хубен иншолло мега таҷикка канан мара бугӯй соз раҳмат шукронаи худоя шумо пирсем додалака мега сабр раҳмат таҷикка канал одамои нав обуна шавен ҷош намеша мега мада обуна шавен видеои мара тамошо кунед саатом намераса илтимос бародарои азизи ман авер шудам аз номи бобоҷон мега сунат брат раҳмат обуна набошӣ шав ма обунат шудагӣ мега Шаҳбоз Зулайхо сози хуби ҳамиҷодай мега таҷик просто рашк дора девина мегӯи зануш 12 сола ита девина меша ки айтрезам нигоҳ кунем яхеле одам худашам хеле Дилшод силкамон мега бародар як нафари дига обуна шавед мега таҷикка ҳами таҷикка дая обуна шавен як нафари дига 1000 мешида боша чанд мешида боша во авера мега аверча мега Насим салом дӯстон алайкум салом Насим хушомадӣ алайкум салом мега Шаҳбоз ҳама каса як дастгирӣ кунед дароин обуна шавед мега таҷик канал Меҳдӣ салом алайкум салом хушомадӣ акай таҷик хуш омадед мега салом апай сабр Насим мега 18 лайк аз номи бобоҷон раҳмати калон бобоҷон салом ховарҷони Зулайхо мега Насим ҳама каса дастгирӣ кунед обуна шавен мега таҷик канал набошен шавен ҳатман мешавад идодарак Шаҳбоз оварда филм ужасный 88 шудам Зулайхо мега и бобоҷон ай ҳамаш таҷик канал шудам табуша варадной мега хуш бошед Зулайхо мега таҷик канал ва алайкум салом хуш омадед Насим ака мега силкаи болоро хабар гирен дӯстон канали навай мега ман шудаги то охира қатитам соз апаҷон Фахриддин мега силкаи закрепида шавен канали нав будай ҳатман дастгиритон мекунад саломат бошед акай таҷик ане таҷик шуда мега гап нест дастгирӣ кунед мега ҳама каса дастгирӣ кунед обуна шавед мега таҷик раҳмат мега амир
21 лайк, раҳмати калон Шаҳбоз. охирон қатъӣ шудам майин бобоҷон. Бобоҷон мада обуна намешавӣ бачаёча мега сунар шудам баша мега анер меҳдӣ 91 шудам Зулайхо. Ина 91 карда куд вай. Бобои ғаффор. бобоҷон бошӣ брата, мара шудам дар канали 90 мега сунад 198 1098 ба фикрама кулуч бефанду фиреб аз ангула шавен. ман ҳамешам то видеотона даромада мебинам, лайк мемонам мега Зулайхо. рост мега просто так нашавен, иқа меҳнат мекунен ҳамун зангуларо барен дафсе монен ки удалид намешавад. чида мегӯен ки удалид мешавем? май ҳечка удалид намешавем. мара чида ютуб аятаи шумо удалид намекунад? салом созен тинҷе намакаса. алейкум салом добриҷон, хуш омадӣ. соз рама шукронаи худои шумо пирсем. раҳмат ба камен намонди, ман обуна мешудам. раҳмат мега ба камен намонди, ман обуна мешудам. ва алейкум салом, хуш омадед напаҷони добрӣ мега. Зулайхо раҳмат намегӣ мега. хуш омадед акай Теймурой ба фикром. апаҷон добрий ден. маем бобоҷон мега анер биша мега ташаккури зиёд добрӣ мега. салом алейкум ба ҳама. алейкум салом акай Теймур, хуш омаден. созен саломатиё хубай. алейкум салом мега. якҷаҳон ташаккур. худованд аз шумо розӣ бошад акаҷони бобоҷон мега. ва алейкум салом, хуш омаден акай Теймур мега бобоҷон. анер теҷе обуна шавен. раҳмат мега бобоҷон. миннатдор, раҳмат. и канали навай мега. зинда бошен акаҷон мега. Теймур ду ном дорӣ чӣ? добрӣ мега. сози соз рамах светӣ шумо созен? панҷ одам дина омад бора бо камшид. ҳамун хала меоянд мераванд ака. ҳамакаса рӯзи саиди чӣ рӯзи саид ден раждени ма биёен. рӯзи ид раждени ма биен мега. имрӯзаи чӣ ака мега. кӯмадам шавед бо қайдаш, ман ҳамешам бо ҷинҷониш. добре мега мадам шавед бо қоидаш, ман ҳамешам бо ҷинҷониш. майлаш мега.
Апаҷон 356 мега бобоҷон пешакӣ табрик мега дастгирӣ кунед дӯстон канали навай маем бобоҷон ташаккур апаҷон сабши сивамҳои шиша агар бо маҳкам нашава фаҳмо намешава мумкин муборак шава илтимос канали мадам обуна шавен мега светӣ канали светида шавен ҳатман мешаватона комментария монед ҳатман мешаватон дастгирӣ кунен ҳамдигаритона ира ман кулуш додам чи да силкаи каналам меоварда боша арабай ба фикрам чи бобоҷон 11 шудам бо комментш мега зулайхо бугӯи ҷурота силкаи каналша биёра наёварда бишен мега ай куҷо бишемад бугӯ апаҷони шукрон бугӯя дастгирӣ кунанд ҳамин силкаи закрепида шавен ҳатман мешаватон бобоҷон 5-6 канал дора бобоҷон дарам як хизмат намекунӣ бобои ғаффорҷон ҳамин светида биша ба канало ягон кас ҳаст обуна шава мега синада шавен ҳатман мешава сабшесва шӯиштаги видеотуна сабшесва мемонад раҳмат барои дастгирӣ апаҷон шумодам раҳмат бобоҷон ки дастгирӣ мекунен меен каналҳои мо ине бо ки гиловардай раҳмати калон гуфта намеша ира раҳмати калон бугӯ барои гилош куҷо рафти обуна шавен мега дуюм хизмату мамнун ки дар видеои охира онамуко ҳамуда вай бимон биё лайк бимон канало зулайхо бо зангулаш шуда мега ҳечи намемонам майла намо ҳоло дар як видеом ку сёмка мекунам мегӯм ки ҳамин одамам гуфтум гуфт ки ҳечи намемонам лайк пайк азиз салом алейкум зулайхо окей мега ана добрӣ акаҷон раҳмат мега добрӣ ба фикрам добрӣ занакай азиз добрый день азиз мега зулайхо апаҷон бугӯ вай занакай зулайхоҷон салом алейкум алейкум салом 357 шудам апаҷон апай добрӣ 25 лайк раҳмати калон кулуш додам ба фикрам дертар мебурора и о мега бобо бахшиш ма ака гуфта мега и чизе мега зулайхо гуфта азиз
зулайхо зангулара зер кун, хуб меша. Зангулара дафисе бибарем бимонем. бобоҷон 12 мегӯяд. ягон тарое ки ҳазор шавам майля роӣ мекунам. ами бобоҷон ами ки даша свети даша додарака 0305 кадоми коме дар ҳамирӯ саволот шуда ҳебика бобо ба он силко ба мо каналот брами вай светида додарум ҳазор шава я 5 донаш намерасад. И бо ами кира азиза толдудеси зулайхо рӯшнои свети силка канал оварда набошен шавен мешаватон. апрай добрый, ман бо зангулаш кардам, без зангулаш аз он ягон каста намешам. подпис добри силка канал оварда зулайхо оварда набошен шавен мешаватон.